Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Kami tetap bersyukur kepada We still give thanks to you, God, karena kami diajar Tuhan because you teach us, Lord, menurut kehendak-Mu. according to your will. Terjadilah. It will happen to Kami us. tahu Tuhan, We know, Lord, Engkau sedang menyediakan you are preparing yang terbaik untuk hidup the kami. best for our life. Di dalam Engkau In you, tidak ada rancangan yang tidak baik. there is not good planning. Rancangan yang ada padamu The plan that in untuk you mempersiapkan kami is to prepare us memiliki masa depan to have a good future, yang penuh dengan pengharapan. full with hope. Engkau merindukan kami. You desire for Tidak us. seorang pun gagal di tengah None jalan, of us will fail, melainkan semua berhasil but all will be menurut success kehendak Tuhan. according to your will. Oleh sebab itu kami memuji That's Engkau. why we glorify your Kami name. bersyukur We kepadamu. give thanks to you, Tak God. henti-hentinya kami Never stop, Lord. mengucap syukur, We give thanks memuji Tuhan to glorify your lewat name lidah kami ini through Tuhan, our mouth, Lord, untuk kemuliaan bagi only Tuhan. for your glory. Tuhan, Lord, pada pagi menjelang siang in ini this time, Lord, kami masih diberi you kesempatan still give us untuk opportunity mendengar to firman. hear your word. Urapilah kami, Anointing us, Lord. berikanlah kami firman Give us Tuhan, your word, makanan rohani kami spiritual food yang for us, secukupnya, enough for sesuai us, dengan kebutuhan according to kami, what we need, agar Lord. kami kuat dan so we will be bertahan, strong, menang menghadapi victory semuanya. against Urapan everything. baru turun atas The kami. new anointing for Berikanlah kami us. firman. Give us your word. Pakailah hambamu Use me, your untuk menjadi servant, saluran as a berkat. tool to Kalau ada bless. pekerjaan If setan, there is any kuasa-kuasa gelap Satan yang and mencuri try to steal konsentrasi our kami, concentration, kami patahkan, we rebuke, kami tolak we rebuke dalam in nama the name Yesus. of Jesus Dan Christ. kami siap untuk We are mendengar ready to hear. dalam nama Yesus In the name of Kristus, Jesus Christ, Tuhan kami yang hidup. our Lord, Kami our God. bersyukur We dan give thanks berdoa. to you. Bersama kita Together we katakan say, amin. Amen. Amen. Silakan duduk umat Tuhan. Have a seat, church members. Ya, saya mengucapkan selamat hari Minggu. I want to greet all of us. Salam Blessed Sunday. sejahtera buat kita sekaliannya. Peace be with all of us. Karena Tuhan saja Only God yang memberikan kita kesempatan give us this opportunity sampai pagi menjelang siang hari until ini, this time, terutama umat Tuhan especially church members yang biasanya beribadah usually have di service. gereja kita di Batu Haji Our church in Batu Haji setiap hari Minggu every Sunday. dalam waktu yang sama seperti ini. This time Kita selalu beribadah. we always serve God. Sekali lagi saya menyapa umat Tuhan I want to greet all the church Ya. members dimanapun Anda berada, wherever you are now. sekalipun mungkin Anda di rumah. Maybe you are in your place. Tuhan datang menghampiri saudara. God come for you. Asal saudara betul haus dan lapar akan. You are thirsty and hunger to the word. Saya juga menyapa para pendengar radio, And also I want to greet all the radio listeners, Alpha Omega, Alpha Omega Radio, saudara-saudara yang setia dapat mendengarkannya brothers and sisters that you are faithful to baik hear setiap hari, every day, bahkan setiap ibadah every yang service disiarkan secara langsung that broadcast from this dari place tempat ini. live. Saya yakin saudara juga I believe also yang haus dan lapar that you are akan thirsty and hunger to the word. saudara juga diberi makan oleh Tuhan God will give you food lewat firman Tuhan through the word of yang God disampaikan melalui tempat and ini. preach from this place. Saya juga menyapa seluruh umat And Tuhan also I want to greet all the church yang members beribadah that have service melalui live streaming ini, through this live streaming. baik jemaat Tuhan yang ada di pulau-pulau di Church sekitar members di sini, in the islands near bahkan here, juga di Tanjung Uban, also in Tanjung Ubang, di Punggur, Unggur, bahkan juga di pulau-pulau yang lain also in other yang places para hamba Tuhannya that our pastors, maupun jemaat church members yang saat ini sedang mengikuti can join ibadah lewat tempat ini. the service from this Bahkan place. juga tidak lupa Also don't forget, saudara-saudara yang ada di kota Medan brothers and sisters, you are in yang Medan dapat City, mengikuti ibadah ini, also can follow the bahkan service, juga di Riau Daratan. also in the mainland. Dan kiranya Tuhan memberkati May saudara God bless you all karena saudara tetap setia because you faithful untuk beribadah kepada to have Tuhan. service to God. Dan saat ini juga And also this time, kita patut bersyukur we give thanks to God dengan firman Tuhan through the word of God yang kita sudah dengarkan that we already hear dan akan kita dengarkan and continue to kelanjutannya hear
dengan satu tujuan, In what purpose? supaya kita dapat menyelesaikan perlombaan hidup ini So we dengan can baik. finish our race of life with good. Saya beri tema cara kita menyelesaikan perlombaan hidup dengan baik. Our way to finish our race with good. Hidup ini adalah sebuah perlombaan. This life is like a race. Paulus sangat mengerti hal ini. Paul truly understand about this. Dalam perlombaan itu, And in this race, tentu yang harus kita rebut what we need to have adalah kemenangan. is the victory. Dan kemenangan itu And that victory merupakan upah is the reward. karena kita diberi kesempatan Because God gives the opportunity untuk berada pada perlombaan, to be in the race. pada pertandingan. In the race. Oleh sebab itu, saudara, That's why, brothers and sisters, jika kita berada dalam perlombaan, when we are in that race, ada mata yang banyak menyaksikan kita. there are a lot of eyes seeing us. Ada banyak saksi We have a lot of witnesses yang melihat keadaan hidup that kita. see our life. Hidup kita benar atau tidak. Our life is correct or not. Ada yang A menyaksikan. lot of people seeing us. Oleh sebab itu, dalam Ibrani pasal 12 That's why in Hebrew chapter ayat 12, 1 sampai ayat, verse 1 and 2, saya akan kembali I bacakan. read again. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Therefore, having so fast a cloud of witnesses surrounding us, and throwing off everything that hinders us, and especially the sin that so easily entangles us, let us keep running with endurance the race set before us. Ayat 2, Verse 2. marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Fixing our attention on Jesus, the pioneer and the perfecter of the faith, who, in view of the joy set before him, endured the cross, disregarding its shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Dalam menyelesaikan perlombaan yang Tuhan sudah tetapkan, So to finish the race that God entrusts us, kita harus betul-betul benar-benar jujur dan setia. we must truly faithful to God. Bukan saja Tuhan yang melihat kita dari surga. Not only God that seeing our life, Betulkah kita berada dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita, are we really that in the race that set before us, dan menyelesaikan perlombaan itu and finish that race sampai kepada sasaran akhir? until the final goal? Kita disaksikan oleh banyak orang. We have a lot of witnesses. Oleh sebab itu, That's why dalam perlombaan yang diwajibkan Tuhan, in the race that set before us by God, kita tidak boleh main-main, we should not play around, sebab kita diperhatikan oleh banyak orang. because a lot of people seeing us. Bukan saja Tuhan yang sedang melihat kita, Not only God that seeing us, tapi Alkitab mencatat but the Bible say banyak saksi, a lot of witnesses, bagaikan awan yang mengelilingi kita, like fast of cloud, untuk kita boleh menyelesaikan perlombaan ini for us to finish this race sampai kepada puncak rencana Tuhan until the end of God's will. tergenapi dalam hidup It kita. will fulfill entirely in our life. Maka kita harus betul-betul menyadari So we must truly understand ada faktor-faktor yang sangat penting there are many factors yang perlu kita perhatikan that we need to see, supaya kita berhasil menyelesaikannya. so we will success to finish it well.
Tadi pagi saya sampaikan This morning I already explained to ada us. 3 faktor penting yang perlu kita There perhatikan. are 3 important factors. Faktor yang pertama adalah kondisi rohani kita The first factor is our spiritual conditions dan karakter kita. and our characters. Faktor yang kedua, The second factors, pelayanan yang dipercayakan kepada kita. the ministry that entrusts to us. Kita harus mengerti pelayanan yang dipercayakan We must understand what kind of ministry that entrusts to supaya us, kita tidak sembarangan so we will not play around in the dalam ministry, menjalankan apa yang Tuhan inginkan. to do what God's will for us. Dan ada target Tuhan di dalam. And also there are targets of God inside. Dan yang ketiga, And the third one, faktor yang perlu kita the perhatikan, factor that we need to see, buah pelayanan. the fruits of the ministry. Tentu saudara, Of course, brothers and sisters, ini harus menjadi pendorong bagi kita, this is what will push us for the yang ministry, menjadi perhatian khusus kita, what we make a special attention, untuk kita bisa berhasil menyelesaikan. so we will success to finish it. Saya mau masih tekankan buah pelayanan yang sangat Tuhan harapkan. I still want to emphasize for us the fruits of the ministry. Dan kalau kita berbicara buah, If we talk about fruits, tentu ada kaitannya dengan Roh Kudus. it's connect with the Holy Spirit. Roh Kudus Holy Spirit yang sudah memenuhi hidup kita, that already fill us, menginginkan hidup kita memiliki buah, want us to bear fruits, dan buah-buah yang dituntun oleh Tuhan, and the fruits that will act from God, yang dihasilkan oleh Roh that Kudus, will result by the Holy Spirit, itu disebut buah roh. the fruit of Spirit. Melalui buah roh yang ada pada kita So through the Spirit, the fruit of the Spirit, akan menghasilkan buah-buah pelayanan. we will result the fruits of ministries. Dan buah-buah pelayanan kita And all the fruits of ministries adalah menunjukkan is to show, apakah kita sudah dapat menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidup. are we finish the will of God in us or not? Kalau kita berbicara buah roh, If we talk about the fruit of Spirit, ketika Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, when God give His Spirit to us, Tuhan ingin Roh Kudus yang ada pada kita God want the Spirit that in us mengerjakan buah. will work the fruit, Tentu buah roh fruit of Spirit yang akan mendorong kita that will force us menyelesaikan perlombaan to ini. finish this race. Dan buah roh itu And the fruit of the Spirit, akan kita gunakan we will use it untuk pelayanan kita for our ministry yang Tuhan percayakan kepada that kita. God give to us. Oleh sebab itu dalam buah roh itu That's why in the fruit of Spirit, kita diingatkan Tuhan, God remind di us dalam buah roh in the fruit of Spirit ada 9 hal there are 9 things yang perlu kita perhatikan. that we need to see. Sebagaimana dikatakan kitab Galatia In Galatians, pasal yang ke-22 Galatians chapter 5, sampai ke pasal yang ke-23, Galatians chapter 5 verse 22-23. dan di situ disebut ada 9 buah roh. There are 9 fruit of spirits. Tapi buah roh yang pertama And the first fruit, adalah kasih. love. Kasih. Love. Ya, tentu kalau berbicara mengenai kasih, If we talk about love, mendorong kita berkewajiban. to force us to have duty. Kasih itu diarahkan kepada 3 hal. So love is forced for 3 things. Kasih kepada Tuhan, Love to God, kasih kepada sesama, love to others, dan yang terakhir kasih kepada musuh. and love to enemy. Kasih itu menuntut kewajiban. So love bring a duty, Kewajiban terhadap Tuhan, our duty to God, kewajiban terhadap sesama, our duty to others, kewajiban terhadap musuh. and also to our enemies. Saudara, Brothers and sisters, memang aneh kelihatannya, yes, it's weird,
Tetapi inilah yang Tuhan inginkan. But this is what God wants. Ketika roh Tuhan ada pada kita, When the Spirit of God is in us, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan, when the Spirit of God fills us, roh itu akan bekerja, the Spirit will work menghasilkan buah. to bear the fruit. Dan buah yang pertama And the first fruit untuk dapat kita gunakan that we can use dalam pelayanan in ini, our ministry dalam mewujudkan and to make it real, kita berhasil menyelesaikan perlombaan ini, that we will success to finish the race, dimulai dengan kewajiban kita dalam kasih. start from love. Ada 3 poin tadi. There are 3 points there. Kewajiban yang pertama tadi harus diarahkan kepada Tuhan. Is to God. Kewajiban yang kedua diarahkan kepada sesama. And the second is to others. Kewajiban yang ketiga diarahkan kepada And the third one is to the enemy. Maka Alkitab mencatat, That's why the Bible says, berdoalah untuk musuh. pray for your enemies. Orang percaya, orang yang memiliki Roh Kudus, The believers, the one who have Holy Spirit, dia punya kewajiban they must menunjukkan kasih to show their love kepada musuhnya. to their enemies. Dimulai di dalam doa. It start by praying. Mulai dalam doa. Start with pray. Kita sudah harus tunjukkan kasih We ini must show our love kepada orang yang menentang, to the people that against us, kepada orang yang menyakiti, the people that do something wrong to kepada us, orang yang berseberangan dengan perjalanan the kita, people that against with our journey, atau mungkin orang yang menghadang hidup kita. maybe the one that obstacles our journey. Tapi kita punya satu kekuatan But we have the power melalui Roh Kudus through the Holy Spirit untuk menyelesaikan perlombaan to itu. finish this race. Hasilnya The result, akan kita tuai we will harvest upah itu the reward dari Tuhan. from God. Dan saya mau tekankan, I want to say, yang berhubungan dengan pelayanan, the one that connect with the ministry, pelayanan dan buah pelayanan, the ministry and the fruits of ministry, buah Roh Kudus the fruit of Spirit sebagai pendorong is the one to force yang menguatkan kita. and strengthen us also. Kita lompat saja dengan kebuah Roh yang ketujuh. And the seventh fruit of Spirit, Buah Roh yang ketujuh dalam Galatia pasal yang kedua, pasal 5:22. Galatians chapter 5 verse 20. Saya akan bacakan. I will read. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. Saya langsung masuk ke dalam buah Roh yang ketujuh. I want to enter the seventh fruit of Spirit, Kesetiaan. faithfulness. Buah Roh yang ketujuh ini, So the seventh fruit of Spirit, ini merupakan betul-betul karakter Kristus. this is the characters of Christ. Karakter yang paling utama The main character dalam pelayanan. in the ministry. Ini julukan Tuhan. This is what we name to God. Kesetiaan adalah julukan Tuhan. Faithfulness is the name for our God also. Ini disebut dalam kitab Wahyu Revelation. yang ke-19 Revelation chapter 19 ayatnya yang ke-11. verse 11. Ini menunjukkan julukan Tuhan Yesus Kristus This is the name of our Jesus also, sebagai yang setia dan yang benar. as the faithful and the true one. Ayat 11 dikatakan, Verse 11. lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar.
Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Then I saw heaven standing open, and there was a white horse. Its rider is named Faithful and True. He administers justice and wage war righteously. Ini 100% menunjukkan karakter Tuhan 100% is the characters of God. yang setia dan yang benar. Faithful and true. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. He administers justice and wages war righteously. Ini betul-betul menunjukkan karakter Tuhan. It's truly so the characters of God. Dan ini diperlukan And its need justru untuk menyelesaikan seluruh tujuan. is to finish all God's will. Yang dimaksud sebenarnya kesetiaan. Faithful, what the meaning of faithful? Yang disebut kesetiaan itu Faithfulness berarti setia dalam menyelesaikan tugas yang Allah beri. It's mean faithful to finish the work that God gives to us. Setia dalam menyelesaikan tugas. Faithful to finish the work. Tadi tugas kita adalah berlomba. What we need to do is a race. Anda dan saya harus setia dalam perlombaan ini. You and me, we must be faithful in this race Sampai selesai. until finish, Sampai ke garis akhir. until to the finish line. Sebab kesetiaan itu Because faithfulness adalah puncak untuk memperoleh kemenangan. is the one to receive the victory. Saya dan saudara For you and me, sedang ditunggu oleh Tuhan God is waiting sampai berada pada puncak itu. until we are in the top of this. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 Revelation chapter 17 now, ayat 14 verse 14. jelas sekali di sini dikatakan, It say, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. they will wage war against the Lamb, but the Lamb will conquer them, because he is Lord of lords and King of kings. Those who are called, chosen, and faithful are with him. Untuk menyelesaikan tugas, To finish the work, untuk merebut kemenangan, to conquer the victory. maka tahapan-tahapannya adalah So the step was dipanggil, called, dipilih, chosen, setia. faithful. Dipanggil dan dipilih Called and chosen adalah persiapan untuk melatih. are the preparation to train us. Tapi puncaknya, But in the end, setelah kita dilatih after God trained melalui us panggilan dan pilihan, through the calling and the chosen for us, kita akan masuk ke dalam kesetiaan. we must enter the faithfulness. Tapi sebelum sampai kepada kesetiaan, But before we become faithful, kita berada pada masa-masa persiapan. we are in the time of preparation. Demikian juga dalam perlombaan. Same with the race. Perlombaan untuk menyelesaikan Race is to finish panggilan dan pilihan the Tuhan. calling and the chosen from God, Untuk kita mendapatkan upah dalam kekekalan. for us to receive the reward in the eternal. Sebagai orang-orang yang mengerti, As the people who understand, tentu kita harus juga mau dilatih. so we must be trained by God also. Saya mau tekankan pada pagi menjelang I siang, want to say this time, tujuan khotbah saya my purpose of preaching now adalah supaya kita memiliki kesetiaan, is for us to have the agar faithfulness, kita berhasil menyelesaikan perlombaan so ini we can finish our race with good.
Kenapa kesetiaan? Why faithfulness? Karena kesetiaan adalah menunjukkan ciri khas kehidupan hamba Tuhan atau jemaat yang betul-betul sejati. Because faithfulness is to show the true servant of God and the true church members. Kesetiaan adalah ciri-ciri So faithfulness is the mark, kehidupan yang akan mengalami kemenangan. is for the life that will be victory. Kita bisa gagal total, We can fail, totally fail, terutama di tengah-tengah perjalanan akhir zaman. especially in the last journey of this life. Kalau kita tidak berhasil menjadi orang yang setia. If we cannot be the faithful one. Salah satu contoh kehidupan yang setia One of the example that have the faithfulness, dimulai dari Abraham. Abraham. Abraham diakui Abraham confessed by God. adalah yang setia. He is the faithful one also. Dalam Nehemia pasal 9 Nehemiah chapter 9. ayat 8, engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Peris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Nehemiah chapter 9 verse 8. You found him faithful in your sight. You made a covenant with him, and you gave the land of Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Jebusites, and the Girgasites to his descendants. And you have kept your word because you are righteous. Betapa hebatnya How great kalau Abraham if Abraham didapati oleh Tuhan memiliki hati yang setia. found by God as a faithful one. Engkau dapati bahwa hatinya setia You found him faithful in your sight. dalam menyelesaikan tugas kita di bumi. So to finish our duty in this world, Dalam perlombaan kita menuju sorga, in the race to heaven, dapatkah Tuhan menemukan kita can God found us dalam keadaan setia? faithful one? Seperti Tuhan mendapati Abraham Like God found Abraham, bahwa hatinya setia, that his heart is a faithful one. setia terhadap Tuhan. Faithful to God. Akibat dari kesetiaan, And because of his faithfulness, berkat dari the kesetiaan, blessings because of his faithfulness, Tuhan mengikat perjanjian dengan dia. God made covenant with him. Kalau saudara dan saya If you and me bisa didapati Tuhan menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, can found us as a faithful people, Tuhan akan mengikat perjanjiannya dengan God will make covenant with us. dan janji itu dibuktikan Tuhan kepada Abraham. And God proved his promise to Abraham. Dan kalau kita belajar tentang kesetiaan yang dimiliki oleh And Abraham, if we learn about the faithfulness that Abraham has, dan untuk memperoleh kesetiaan itu, and to have that faithfulness, untuk menilai kesetiaan Abraham, to see the faithful of Abraham, kesetiaan Abraham the faithful of Abraham dikembangkan lewat waktu. is by time. Waktu adalah cara Tuhan mengembangkan kesetiaan Abraham. Time is the one who God used to develop Abraham faithfulness. Cukup lama Abraham menunggu, Quite long for Abraham to wait, dan Tuhan menguji Abraham and God tests Abraham lewat waktu. through time. Apakah
apakah dia didapati Tuhan hatinya setia? Is he a faithful one or not? Dan ketika Tuhan menemukan dia setia, And when God found Abraham faithful, Tuhan membuktikan janjinya. God proved his promise to him. Bukan saja dia mendapatkan Ishak Not only to receive Isaac sebagai anak perjanjian, as the son of a promise, tapi kepada Abraham Tuhan menyerahkan but for Abraham, God also gave him tanah orang Kanaan, the land of Canaanites, tanah orang Het, the land of Hittites, tanah orang Amori, the land of Amorites, tanah orang Peris, the land of Perizzites, tanah orang Yebus, the land of Jebusites, tanah orang Girgasi. and the land of Girgasites. Karena Tuhan mendapati Abraham itu setia. Because God found him faithful. Saya percaya I believe kepada orang yang setia to the people that faithful to God, ada banyak janji Tuhan, there are a lot of God's promise, ada banyak berkat Tuhan, a lot of God's blessing. tidak hanya satu berkat, Not only one blessing, tapi semua berkat but Tuhan all blessings from God dicurahkan will pour out kepada orang yang Tuhan dapati setia. to the people that God found them Dia faithful. akan menjadi orang yang berhasil They'll become the successful people menyelesaikan perlombaan, to finish the race, menyelesaikan tujuan to Tuhan finish the purpose of God dalam in hidupnya. their life. Jadi kesetiaan dikembangkan So faithfulness will develop dalam hidup Abraham in the life of Abraham melalui waktu yang cukup panjang. through time, quite long time. Jadi kalau kita berbicara kesetiaan So if we talk about faithfulness, dalam menyelesaikan perlombaan to ini, finish our race, kita harus bersedia dilatih, we must be trained, dikembangkan we must be developed lewat waktu. by time. Tidak cukup 1 hari, Not enough only one day, tidak cukup 2 hari, not enough 2 days, tidak cukup 1 minggu, or 1 week, tidak cukup 1 bulan, or 1 month, tidak cukup 1 tahun, not enough only 1 year, bahkan mungkin bertahun-tahun, but maybe for many, many years. bahkan mungkin sampai kita mengakhiri hidup kita. Maybe until we finish our life, Tuhan tetap menunggu kesetiaan. God still waiting for our faithfulness. Waktu akan menentukan Time will determine apakah kita Tuhan dapati setia atau tidak. is God will found us faithful or not. Ini perlu kita pelajari dengan baik. We must learn about this carefully. Yang kedua, Second, contoh dari kesetiaan the examples of faithfulness yang sangat Tuhan harapkan that God really dalam menyelesaikan tugas perlombaan ini. for us to finish our race. Contoh yang kedua adalah Musa. The second example is Moses. Kesetiaan Musa dikembangkan The faithfulness of Moses also developed melalui kekerasan hati bangsa to Israel. the stubborn heart of the people of Israel. Betapa kerasnya bangsa Israel How stubborn heart the people of Israel yang dipimpin oleh Musa. that lead by Moses. Dan tidak cukup hanya sampai kepada di situ saja. And not enough only there, Musa juga banyak mengalami pengkhianatan. Moses also received many things that doing by the people. Bukan saja pengkhianatan dari orang yang dia pimpin. Not only by the people that he lead. Sebagai contoh, Example, pemberontakan Korah dan teman-temannya. the rebellions of Korah and his friend. Bagaimana sikap Harun dan Miriam How about the things that did by Aaron and Miriam yang juga mengecam hidupnya. that also do something to Moses. Bahkan juga pengkhianatan dari umat Tuhan Also that come from the people of Israel. yang betul-betul yang hidup mereka tidak stabil, Their life is not stable, tetapi Musa tetap setia. but Moses still faithful. Dalam kitab Bilangan
We can see in the book of Numbers. Pasal 12 Numbers chapter 12 ayat 7. verse 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah. But that's not how it is with my servant Moses, since he has been entrusted with my entire household. Tuhan tahu Musa. God know Moses well. Musa didapati Tuhan juga adalah setia. Moses, God found Moses a faithful one. Contoh yang kedua ini, This second example, kesetiaan Musa dikembangkan the faithfulness of Moses is developed di tengah-tengah pemberontakan umat Tuhan. in the middle of the rebellions of the people of God. Jadi kalau saudara mau Tuhan temukan orang setia, So if God want to found you as a faithful one, terutama setia dalam pelayanan, especially you are faithful in your ministry, saudara akan berhadapan dengan pemberontak. you must face a lot of rebellions. Baru teruji kesetiaan kita. Then your faithfulness will be tested. Kesetiaan Musa teruji The faithfulness of Moses is tested dalam menghadapi umat Tuhan. when he faced the people of Israel. Di tengah-tengah orang Israel yang tidak stabil, In the middle of the people of Israel that unstable, tidak dapat dipercayai, cannot be trusted. tetapi Tuhan menemukan Musa. But God found Moses. Dia dapat mengandalkan Musa. He can trust Moses. Tuhan mengandalkan Musa God trusts to Moses dalam memimpin umat Tuhan to lead the people of God. yang tidak stabil, Unstable, yang tidak dapat dipercaya. cannot be trusted. Tidak mudah, saudara. It's not easy, brothers and sisters. Memimpin orang yang tidak stabil itu tidak To mudah. lead the people unstable is not easy. Coba kalau saudara memimpin satu perusahaan, Can you imagine if you lead a company menghadapi karyawan yang tidak mau taat, to face your employee that never yang submit to tidak you? stabil pendiriannya, They're stable. tidak mau menurut. They don't obey you. Betapa susahnya saudara How menghadapinya. difficult for you. Tapi kita bersyukur sama Tuhan. But thanks to our God, Ada contoh kehidupan yang setia there is an example of a faithful life dalam pelayanan. in the ministry. Sampai dikutip ayat ini dalam kitab Ibrani. This verse is quite in the book of Hebrew. Also. Dalam Ibrani pasalnya yang ketiga. Hebrew chapter 3, Ayat 2 dimulai. verse 2. Yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was in all God's household. Ayat 3, Verse 3. sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangun. Because he is worthy of greater glory than Moses, in the same way that the builder of a house has greater honor than the house itself. Ayat 4, Verse 4. sebab setiap rumah yang dibangun oleh seseorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. After all, every house is built by someone, but God is the builder of everything. Ayat 5, Verse 5. dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Moses was faithful in all God's household as a servant who has to testify to what will be said later. Di pandangan Tuhan Musa setia. So in the sight of God, Moses is a faithful servant. Itu sebabnya Tuhan mempercayakan kepada Musa That's why God trusts Moses, pelayanan yang luar biasa, the ministry, a great ministry to him, untuk memberikan contoh, to give an example, untuk memberikan kesaksian to give a testimony apa yang akan diberitakan kemudian. that what should be said later.
Andai kata Musa tidak setia, If Moses is not a faithful servant, dia sudah dipercayakan Tuhan God already trusts him also untuk menerima firman, to receive the word, untuk menerima petunjuk dalam membangun to tabernakel. receive the clue to build the tabernacle. Musa tidak merubah sedikit pun apa yang ditunjukkan. Moses never changed a little, even a little bit. Satu titik pun firman Tuhan tidak diubah oleh Musa. One dot of the word of God, Moses never changed. Satu titik pun tentang tabernakel tidak dirubah oleh Musa. Even one dot of tabernacle, Moses never changed it. Andai kata Musa merubah, If Moses changed, umat Tuhan bisa tersesat. people of God will be deceived. Hukum yang diberikan Tuhan The law that given by God, 100% dia sampaikan kepada umat. 100% Moses give it to the people. Inilah kondisi orang-orang pelayan-pelayan yang setia di pandangan This is Tuhan. the conditions of the people of the servant that faithful in the sight of God. 100% yang dari Tuhan 100% come from God. tidak dia robah. He didn't change it. Andai kata dia robah, If he changed it, maka tersesatlah umat Tuhan. so the people will be deceived. Andai kata dia robah, If he changed it, kalau tabernakel itu dia robah, if he changed the tabernacle, tidak dibangun sesuai dengan he petunjuk did Tuhan, not build according to what God gave to him. Tuhan tidak akan hadir. God will never dwell. Maka Tuhan mengakui That's why God confessed. Musa setia dalam segenap rumah Allah Moses was faithful in all sebagai God's pelayan as a servant untuk memberi kesaksian who was to testify tentang apa yang akan diberitakan ke to what will be said later. saudara-saudara. My brothers and sisters, Untuk menyelesaikan perlombaan ini to finish this race, dibutuhkan kesetiaan seperti we need the faithfulness like Maka Moses. saya selalu mengajak That's why I always ask baik jemaat church members, maupun para hamba Tuhan, pastors and servants of God, pelayan-pelayan the Tuhan, servants of God. jangan mencoba-coba merombak Don't try to change firman Tuhan, the word of God, tujuan Tuhan. the purpose of God. Kita tidak akan pernah disebut orang yang setia We will never name as a faithful one kalau kita merubah apa yang Tuhan berikan. if we try to change what God already give to Ada us. banyak orang tidak sadar, Many people, they are not realize. dia merubah konsepnya Tuhan They change the concept of God dengan konsepnya dunia. by the worldly concept. Bukan firman Tuhan 100% Not 100% word of God anymore. yang menjadi konsep dalam That pelayanan, become the concept in their ministry. tapi sudah bercampur dengan banyak hal lain. But it's already mixed with other things. Maka Paulus sangat menyadari itu. That's why Paul realized about this. Dia mengingatkan jemaat, He rebuked the church members, baik jemaat di Kolose, the church in Colossians. supaya jemaat itu hati-hati. So the church must be watched. Jangan main-main dengan firman. Be careful to the word of God. Jangan main-main dengan filsafat-filsafat Don't kosong. play around with the human mind. Itu bisa membelokkan tujuan Tuhan. It will deceive the purpose of God in them. Itu bisa membelokkan ibadah yang benar It will deceive the true worship to God kepada ibadah yang salah. to the wrong worship. Tapi Tuhan menemukan Musa But God found Moses setia dalam segenap rumah Allah, faithful in all God's household, setia dalam membangun tabernakel. faithful to build tabernacle. Tidak ada yang dia robah. He changed nothing. Semua yang ditunjukkan Tuhan, What God saw to him, itu yang he dilakukannya, do it complete. itu yang He dikerjakannya, do it work. sehingga Tuhan benar-benar hadir. So God truly present Karena tujuan Tuhan because the purpose of God memerintahkan Musa dan bangsa to Israel command Moses and Israel people to membangun build tabernakel tabernacle supaya Tuhan diam di
Apa artinya ibadah kita? What is the meaning of our service? Apa artinya pelayanan kita? What is the meaning of our ministry? Kalau Tuhan tidak hadir, If God is not dwell, kehadiran Tuhan the presence of God tidak bisa diukur dengan semarak. cannot be measured by the cloud. Kehadiran Tuhan tidak bisa diukur dengan kegiatan-kegiatan. The presence of God cannot be measured by the activities. Tapi kalau Tuhan hadir, But when God's dwell, Dia akan berfirman. He will give His word. Ketika Tuhan hadir, When God is present, Dia berfirman. He will give His word. Dia menunjukkan. He will show us. Dia membawa kekudusan He bring the holiness terhadap umat Tuhan. to His people. Tuhan tidak bisa hadir God will never dwell sebelum saya dan saudara before you and me. menghargai We respect the kekudusannya. holiness of God. Kehadiran The Tuhan presence of God sangat berhubungan is connected dengan kekudusan with the dan holiness kebenaran. and truth. Andai kata Musa menyimpang If Moses is deceived dalam membangun tabernakel, when he built the dalam tabernacle, melayani dalam tabernakel, he ministered in the Tuhan tabernacle, tidak akan hadir God will never dwell karena tidak benar, because it's not true, karena tidak kudus. because it's not holy. Saya mau katakan, I want to say kehadiran Tuhan tidak bisa dimanipulasi the presence of God we cannot manipulate dengan ekspresi manusia. by human expressions. Tuhan tidak mau ditipu dengan ekspresi kita. God will never deceive by our expressions. Tuhan adalah Tuhan yang kudus. God is a holy God. Pada saat Musa pertama kali bertemu dengan Tuhan, When the first time Moses meet God, ketika Musa melihat semak belukar, when Moses see the bush on fire, ada api yang menyala. there's a fire in that bush. Musa mencoba mendekatinya. Moses tried to get closer, Tapi apa kata Tuhan kepada Musa? but God said to Moses, Musa, Moses, tanggalkan kasutmu, take off your shoes, sebab tanah yang kau pijak because the place that you adalah tanah yang stand kudus. is the holy place. Kehadiran Tuhan selalu berhubungan dengan kekudusan. The presence of God connect with the holiness. Kalau Tuhan hadir, If God is present, salah satu yang ditampilkan Tuhan, one God will show kudus, holiness. kudus. Holiness. Ketika Tuhan juga hadir Also when God is dwell terhadap Yesaya, to Isaiah, apa yang dikatakan serafim itu? what the seraphim said, Kudus, kudus, holy, holy, kuduslah Tuhan semesta alam. holy is God Almighty One. Seringkali orang berbicara Tuhan hadir, Many times people say God is presence. tapi apakah saudara dan saya menghargai kekudusan But are God? you and me, we are respect the holiness of God also? Musa menghargainya Moses honored it dan dia menerimanya, and he received it. menerima tugas dari Tuhan. He received the work from God. Kenapa Tuhan memberikan kepercayaan kepada Musa? Why God entrust Moses? Karena Tuhan tahu Because God knew bahwa Musa itu setia. that Moses is a faithful son. Dia tidak akan pernah merubah He will never change firman, the word of God, merubah pola Tuhan change the patterns of God dengan polanya. by His own. Makanya kita sebagai gereja Tuhan, That's why as a church of God, sebagai umat Tuhan, as the people of God, jangan coba-coba merubah don't try to change konsepnya Tuhan. God's concept. Sekalipun mungkin konsepnya Tuhan itu Even sometimes God's concept bertolak belakang is against dengan pikiran kita, with our mind. tapi kita sebagai umat Tuhan, But as the people of God, sebagai orang yang mau belajar setia, as the people that learn to be faithful, kita harus setia. we must be faithful. Jangan rubah Don't change it. apa yang Tuhan sudah tetapkan. What God's already given. Sekali lagi, kesetiaan ini One more time, faithfulness. didapati oleh Musa, God can found Moses, dikembangkan Tuhan dalam hidup. and it's developed in Moses' life.
Justru di tengah-tengah keadaan bangsa Israel, in the people of Israel, pemberontakan bangsa Israel the rebellions of the people of Israel menjadi berkat bagi Musa. is become blessed for Moses. Pengkhianatan The things that did by people, mengerjakan sesuatu yang baik bagi Musa doing something good for Moses, dan menguntungkan. and it's benefit him. Oleh sebab itu saudara, That's why, brothers and sisters, ketika kita meminta kepada Tuhan when we ask God supaya Tuhan memberikan kepada kita roh kesetiaan, that God will give us the spirit of faithfulness, buah roh kesetiaan the fruit of spirit yang akan kita pakai dalam pelayanan that kita, we will use in our ministry, jangan sampai kita menolak don't reject. alat-alat yang disediakan Tuhan Don't reject the things that provide by God untuk menjadikan kita setia. to make us faithful. Jangan sampai kita menolak. Don't reject it. Justru kita bersyukur. We must grateful. Terima kasih Tuhan We say thank you, Lord, bahwa alat-alat ini, that all these tools, orang-orang ini all these people, membuat saya it will make me belajar setia, learn to be faithful, mengembangkan kesetiaan. to develop my faithfulness. Saudara-saudara, Brothers and sisters, kita harus belajar terhadap firman Tuhan. we must learn from the Word of God Bagaimana kita membuktikan kesetiaan. how we will prove our Nuh faithfulness. juga membuktikan kesetiaan. Noah also proved his faithfulness. Dia tidak terpengaruh He is never, dengan orang-orang di sekitarnya. he never changed by the people, Di tengah-tengah orang tidak mau melakukan in firman, the middle of the people that reject the Word of God. Nuh melakukan Noah seperti yang diberitakan Tuhan. did according to the Word of God. Ini model kesetiaan This is the kind of faithfulness yang harus kita teladani. that we must follow the example. Kalau Musa If Moses, setia dalam segenap rumah Tuhan faithful in all God's household sebagai pelayan, as a servant, maka teladan berikutnya so the next example, Yesus Kristus. Jesus Christ. Dalam Ibrani 3 ayat 6, Hebrew chapter 3 verse 6. tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan pengharapan yang kita megahkan. But the Messiah was faithful as the son in charge of God's household, and we are his household if we hold on to our courage and the hope in which we rejoice. Kalau Musa setia sebagai pelayan, If Moses is faithful as a servant, Yesus setia sebagai anak. Jesus also faithful as the son. Dia setia mengepalai. He is the son that in charge. Kesetiaan untuk mengepalai, There's faithfulness to be in charge. kesetiaan untuk mengatur. There's the faithfulness to rule over. Kalau disebut kepala di sini, In charge as the head, ini bukan saja berbicara pemimpin. it's not only talk about the leader. Dalam Efesus pasal 5, Ephesians chapter 5, kepala itu disejajarkan dengan suami. head is husband. Bahwa suami adalah kepala dari istri Husband is the head of the wife yang menyelamatkan tubuh. that save the body. Itu tugas kepala. This is the work of the head. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan Like the word of God. dalam Efesus pasal yang kelima, Ephesians chapter 5, dari mulai ayat 22 berkata, verse 22. hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wives, submit yourself to your husbands as to the Lord. Ayat 23, 23. karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. For the husband is the head of his wife, as the Messiah is the head of the church. It is he who is the savior of the body.
Kesetiaan Musa So the faithfulness of Moses menunjukkan kesetiaan dalam pelayanan is the faithfulness in ministry yang tidak merubah that did not change segala konsep dari Tuhan. every concept that come from Dia God. kerjakan dengan tepat dan benar. He do it correctly. Tapi kesetiaan Yesus But the faithfulness of Jesus adalah kesetiaan sebagai anak yang mengepalai. is the faithfulness of the Son that in charge. Di sini sebagai fungsi kepala, So the functions of head bagaikan fungsi bagaikan suami. is like husband. Dialah yang menyelamatkan tubuh. He is the one who saved the body. Ini menunjukkan kesetiaan dalam menyelamatkan. It is the faithfulness to save. Dia sebagai anak He is the Son. yang begitu taat kepada bapaknya, He obeys, submit to his father. mengorbankan segala-galanya He gives everything untuk menyelamatkan to save orang yang mau percaya the people that will believe him, dan menyelamatkan and to save gereja Tuhan Church of God untuk dijadikan to become mempelai perempuan the Tuhan bride of dengan Christ harga yang harus dibayar by all the price oleh Yesus Kristus by Jesus Christ melalui kesetiaannya. through his faithfulness. Kalau kesetiaan Musa If the faithfulness of Moses berhubungan dengan pelayan, is connect with the ministry, tapi kesetiaan Yesus the faithfulness of Jesus berhubungan dengan penyelamat. is connect with the salvation. Terlalu mahal yang dibayar Yesus Is too expensive the price that Jesus would pay untuk menyelamatkan kita, to save us, untuk membawa hidup kita to bring our life menjadi orang-orang yang diselamatkan to be the people that saved by him, dari dalam maut untuk memperoleh hidup. from the dead to receive life. Itu kehidupan yang sangat-sangat berharga. This is the precious life Kita diselamatkan melalui kesetiaan Tuhan. that God saved us through his faithfulness. Contoh selanjutnya, The next action, kesetiaan the Paulus. faithfulness of Paul. Kenapa Tuhan memakai Paulus Why God used Paul masuk kepada pelayanan khusus? to enter the special ministry? Tuhan mengkhususkan Paulus. God make Paul special. Kenapa Tuhan khususkan Paulus? Why God make Paul so special? Tuhan tahu. Because God knew. Karena Tuhan tidak sembarangan memberikan kepercayaan. Because God will trust someone. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12, 1 Timothy chapter 1 verse 12. ayat 12, Verse 12. aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadamu. I thank the Messiah Jesus our Lord, who gives me strength, that he has considered me faithful and has appointed me to his service. Kesetiaan adalah modal kita untuk mendapatkan kepercayaan. So faithfulness is the things for us to receive the trust. Tanpa kesetiaan, Without faithful, kita tidak bisa mengerjakan tugas khusus kita we cannot do our special duty dari Tuhan, that come from God apalagi menyelesaikan tujuannya. to finish his goal. Tidak akan terwujud dalam hidup kita, It will never happen in us, karena kesetiaan adalah because faithfulness, kualifikasi utama the first qualification untuk pelayanan dan kepemimpinan. for the ministry and leadership. Tuhan tidak segan-segan melepaskan posisi kita God can lose our position ketika Tuhan tidak melihat kita lagi dalam keadaan setia. when God see us unfaithful. Sebagaimana Tuhan melepaskan Imam Eli. It's like God lose the priest Eli. Dulu Imam Eli adalah imam besar, Actually, Eli is the high priest, tapi karena dia tidak setia but because he is unfaithful dalam menjalankan tugas, to work his duty, terutama menjalankan penghakiman atas dosa, especially to do the judgment, dia tidak berani menampilkan kekudusan. he
did not want to bring the holiness. Dia tidak berani menyatakan kesalahan. He had no courage to blame the people. Akhirnya apa, saudara? Then what happened, brothers and sisters? Tuhan menggantikannya God replaced him dengan orang yang dapat dipercaya. by other one that can be trusted by God. 1 Samuel pasal yang kedua, 1 Samuel chapter 2, ayat 35. verse 35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh, setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. And I will raise up for myself a faithful priest who will do according to what is in my heart and according to my desire. I will build for him an enduring house, and he will walk before me, anointed one forever. Jadi kesetiaan adalah modal untuk mendapatkan kepercayaan. So faithfulness is the things that we need to have to receive the trust. Untuk menjalankan tugas sesuai dengan isi hatinya Tuhan. To do the things that according to God's heart. Sesuai dengan jiwanya Tuhan. According to the soul of God. Dan orang yang setia, And the faithful one, Tuhan akan urapi. God will give his anointing. Tuhan memberikan pengurapan khusus God gives special anointing. adalah kepada orang yang setia. It's only for the special person. Kalau saudara setia, If you faithful, saudara akan mendapat kepercayaan dari Tuhan. you will receive the trust from God. Maka Paulus berkata tadi, That's why Paul said, karena ia menganggap aku setia, because he considered me faithful, maka Tuhan memberikan kepercayaan that kepada. God entrusts me. Tentu kepercayaan yang harus dimiliki oleh Paulus So the trust that Paul need to receive menyelesaikan perlombaan, is to finish the race, untuk mendapatkan upah to receive the reward yang sudah ditentukan Tuhan baginya. that God will give to him. Jemaat Tuhan, pada pagi menjelang siang, Church members, in this time, saya mengajak jemaat Tuhan I want to encourage us dalam menyelesaikan perlombaan to hidup finish our race of life dengan baik. with good. Tidak saja cukup kita memiliki kondisi rohani, Not only for us to have the tidak spiritual cukup hanya condition, memiliki karakter, to have the characters, tidak cukup hanya mengerti tentang pelayanan, not only enough to understand the ministry, tapi lanjutkan dengan buah pelayanan, but we must continue it by the bear supaya the fruits. sukses buah pelayanan kita So our ministry will be melalui success buah roh yang ada pada by kita. the fruit of the spirits in Dan saya us. tekankan buah roh dalam buah roh yang ketujuh ini, And the seventh fruit of spirit, kesetiaan. faithfulness. Biarkanlah kesetiaan itu dikembangkan dalam hidup kita. Let our faithfulness will be developed in Kalau us. kesetiaan Abraham dikembangkan lewat waktu, If the faithfulness of Abraham is developed by time, kesetiaan Musa dikembangkan lewat pemberontakan bangsa the Israel, faithfulness of Moses is developed by the rebellions of his people, kesetiaan Yesus dikembangkan lewat penderitaan untuk menyelamatkan, and the faithfulness of Jesus is developed by the sufferings to save people, kesetiaan Paulus and the faithfulness of Paul dikembangkan dengan banyaknya tugas pelayanan yang is dipercayakan. developed by the ministry that entrust to him. Mari kita berikan kesempatan bagi Tuhan Let give the opportunity to God untuk mengembangkan kesetiaan to develop our dalam faithfulness hidup kita. in this life. Apapun yang diizinkan Tuhan, Whatever God allow itu merupakan keuntungan bagi kita. is a benefit for us. Ketika Tuhan menemukan kita setia, When God found us faithful, ada alat-alat yang dipakai Tuhan God used all the tools untuk melatih kita, to train us, supaya Tuhan temukan kita orang so setia. God can found us as a faithful one. Kita bersyukur sama Tuhan. We give thanks to God. Hari ini juga, Today also, ketika Tuhan izinkan kita when God allow us berada dalam to kesulitan-kesulitan, be on in these troubles, ini hanya alat saja. this is only the tools, Alat untuk menunjukkan, the tools to show alat us, untuk melatih saudara dan the saya. tools to train us. Apakah kita setia Are we faithful or not kepada Tuhan? to God?
Apakah kita setia Are we faithful or not? beribadah kepada To Tuhan, serve God, melayani Tuhan, to ministry, melakukan segala to sesuatu. do everything. Firman Tuhan The word of God. bukan karena dilihat orang, Only people can see us. bukan untuk mencari pujian dari Not orang to seek lain, the praise from other people. tapi murni dari dorongan Pure by the force. Roh Kudus Holy Spirit untuk mendorong to kita force us menjadi orang-orang setia. to be the faithful people. Tidak perlu kita singkirkan alat-alat ini, We should not reject all these tools karena ini merupakan suatu keberuntungan because bagi kita this is the benefit for us untuk mempersiapkan to kita. prepare us. Dan kalau Tuhan sudah temukan kita setia, And if God already found us faithful, semua alat-alat penguji ini all these tools to test, Tuhan yang singkirkan. God will remove it. Penderitaan ini, All these suffering, kesukaran ini, all these Tuhan troubles, singkirkan. God will remove it. Tuhan hentikan. God will stop it Karena Tuhan sudah lihat kita because God already see dari us sorga. from heaven. Kita setia. We are faithful. Tapi kalau Tuhan lihat belum setia, But if God still see us unfaithful, Tuhan perpanjang proses. God will make the process long. Tuhan perpanjang latihan. God make the training longer. Tapi ketika Tuhan temukan saudara But saya when God found us setia, faithful, seperti Musa, like Moses, setia, faithful, dia tidak merubah he never changed. apapun yang difirmankan. Whatever God give him, Semua dia lakukan. he do it completely. Tidak ditambahnya, He never tidak ate. He dikurangi. never reduce it. Oleh sebab itu peringatan dalam kitab Wahyu, It's why the warning in the Bible is jangan Revelations. menambah, Don't add jangan mengurangi. and don't reduce. Kalau saudara menambah, If you add it, Anda akan kena malapetaka malam. you will receive all the word of Kalau God. saudara mengurangi, But if you reduce it, saudara kehilangan berkat-berkat. you will lose the blessings from God. Tapi pada pagi menjelang siang But ini, in this time, kita punya tekad we have our heart untuk setia. to be faithful. Mari kita tundukkan hati kita. Let's bow down our heart Kita berdoa. and we pray together. Bapa, Father, kami bersyukur we give thanks to you dalam menyelesaikan perlombaan ini to finish this race dengan baik. with good. Tolong kami Tuhan, Help us supaya kami memiliki buah-buah pelayanan for us to have the fruits of ministry. dan buah pelayanan yang didorong oleh Roh Kudus And this fruit of ministry is forced by the Holy Spirit melalui kesetiaan. through our faithfulness. Tuhan tolong kami. God help us. Tuhan kami tahu Lord, we know ketika kami setia seperti Abraham, when we are faithful like Tuhan Abraham, ikat dengan banyak janji-janji. God will give a lot of promise. Ketika kami setia seperti Musa, When we are faithful like Moses, Tuhan memuliakan kami. God will glorify us. Ketika kami setia seperti Yesus, And when we are faithful like Jesus, kami punya hak yang sama we have the same right untuk dekat dengan tahta to be close with your throne. Ketika kami setia seperti Paulus, And when we are faithful like Paul, kami mendapat we kepercayaan. receive the trust from you. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Betapa baiknya How good you. kami merasakan Tuhan. We can feel you, Lord. Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Because our God is a faithful God. to Tuhan us. tolong kami. God help us. Kami sudah berada di pada hari-hari akhir. We are in the last days now. Biar perlombaan ini Let this race, kami selesaikan dengan baik. we can finish it well. Kami keluar sebagai pemenang. We will come as a conquerors. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you. Ini hidup kami Tuhan. This is my life. Kami persembahkan kepada We offer to you, Lord. Kami minta Roh Kudus hadir di sini. We ask the Holy Spirit in this place. Holy Spirit, Kita nyanyikan satu pujian. we will sing a song. Roh Kudus kau hadir di sini. Holy Spirit, Kita minta Tuhan jamah kita. God touch us. Tuhan urapi kita. God anoint us. Tuhan kuatkan kita. God strengthen us. Untuk kita dimampukan So we have, menyelesaikan perlombaan we can finish this race dengan baik. with good. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Stand up, please, church member. Roh Kudus kau hadir di sini. Holy Spirit, you are here. Hadir di sini. Yes, Holy Spirit. Roh Kudus Holy Spirit.
Spirit, all of you. You're gentle, you're sweet, comfortable, you help me. Let's send by Father.
day. sampai menjadi sempurna. Until we become perfect. Berkati seluruh jemaat, Bless all your church members. berikan kekuatan kepada Give them mereka your power, Lord, untuk menjadi pelaku-pelaku firman to do your word dengan pertolongan Roh by the help of the Holy Spirit. dalam nama Yesus In the Kristus. name of Jesus Christ, Kami bersyukur we dan give thanks and pray. bersama kita katakan Together we can say, amin. Amen. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Have a seat, please. Sebelum kita selesaikan ibadah ini, saya menghimbau sebagai gembala sidang terhadap seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Ya, yang pertama tetap berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan hasilnya kita tetap setia saudaraku dalam segala perkara. Ya, kita tetap berdoa supaya pandemi ini, supaya semuanya kita bisa lewati dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Namun saudaraku, kita diberikan arahan dari pemerintah untuk tetap saudara sesuai dengan SOP yang berlaku supaya kita menjaga kesehatan kita, terutama saudara ya tidak keluar kalau tidak ada yang penting dari rumah saudara ya. Dan yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga kesehatan saudara harus terjaga lewat makanan, minuman, istirahat yang baik sesuai dengan kebutuhan saudara, dan juga tetap kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan ekstra. Dan saya juga memberikan kesempatan bagi umat Tuhan, bagi siapa saja yang masih mau berbagi kasih, berkorban melalui apa saja, silakan saudara hubungi sekretariat kita. Dari sana saudara nanti apa saja yang saudara korbankan dapat kita salurkan kepada jemaat, kepada yang lain yang sangat-sangat membutuhkan di hari-hari ini. Kita tahu saudaraku, dampaknya bukan hari ini terjadi, langsung hari ini dampaknya tidak. Oleh sebab itu kita belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak mau terburu-buru, maka pada waktu yang tepat kita menolong saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, sehingga semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tentu saudara, dampak-dampak ini bukan saja bulan lalu, tapi tentu ke bulan-bulan akan datang lebih berat lagi kalau tidak ditolong Tuhan. Tapi saya yakin lewat pertolongan Tuhan semua akan berjalan dengan baik. Jadi silakan saudara yang mau ikut turut melayani, berbagi, silakan saudara hubungi sekretariat kita, baik dari manapun saudara berada dan dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan saudara dan usaha saudara sekalian. Dan inilah pesan saya sebagai gembala sidang. Kiranya Tuhan menguatkan saudara dan memberkati saudara. Sekali lagi, jaga kesehatan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Stand up, please. Bapa di sorga, Father in heaven, kami tetap bersyukur we still give thanks to you. akan seluruh And jemaat we pray for all your church di members. mana Tuhan tolong, God will help them. baik mereka yang bekerja di Batam, They work in Batam, bekerja di luar Batam, outside of Batam. tetap Tuhan menyediakan Still God provide yang terbaik. the best. Saudara-saudara kami yang mungkin kehilangan pekerjaan, Brothers and sisters that lose their Tuhan job, buka jalan God will open the way. supaya Tuhan menunjukkan kepada mereka God will show to them yang terbaik menurut the God. best according to God. Hamba berdoa, I pray, Lord, berkatilah seluruh jemaat, bless all your church members. berkatilah korban-korban mereka, Bless their offerings, persembahan mereka what they can give to you, yang mereka lakukan because they are doing berdasarkan takut akan Tuhan. afraid of God. Hamba berdoa secara I khusus, pray especially kalau ada yang sakit, if your people sick, sembuhkan, heal them dengan kuasa pilur by Tuhan. your power of spirit, Semua dapat dipulihkan Tuhan. can be restored. Bagi Tuhan For God, tidak ada yang mustahil. nothing is impossible. Bagi orang For percaya the believers, tidak ada yang mustahil. nothing is impossible. Oleh bilur-bilur Tuhan, By your stripes, Engkau sembuhkan, you heal them. Engkau tolong. You help them, Lord. Tuhan, kami berdoa Lord, we pray untuk bangsa kami for Indonesia. our nation, Indonesia. Tuhan memberkati God bless this dan country, mulai presiden kami our presidents, sampai kepada pejabat until all di the daerah-daerah. in government. Tuhan tolong semua, God help them, Lord. berikan hikmat akal Give Tuhan. them wisdom. Kami berdoa khusus untuk masyarakat yang Also, we pray for the people in Indonesia. biar tetap bersabar, They can be patient, mencari Tuhan, to seek God, mengandalkan Tuhan. to depend on God. Terima kasih Bapak. Thank you, Father. Kami
Kami bersyukur We give thanks to you. dalam ibadah kedua In ini this second kami service, sudah menerima firman, we already received your word. dan ibadah yang ketiga And the last third kami service, masih lanjutkan we will continue untuk menerima firman. to receive your word. Dan sebentar Tuhan, And now, God, kami akhiri we will end this dengan service menerima berkat. by receiving your blessing. Saudara-saudara, Brothers and sisters, arahkan hatimu ke sorga, put your heart to heaven terimalah berkat Tuhan, and give the blessing, kasih karunia the grace Tuhan Yesus from Kristus, our Jesus cinta Christ, kasih dari Bapa the love surga, from Father in heaven, penyertaan dari kuat kuasa Roh the Kudus protections of the Holy Spirit ada menyertai, will always be memberkati blessing saya dan saudara you and me sekarang now dan sampai and forever and ever. kita keluarga The family of Itu loh,